Yeah. Can you please expound on that, Vice Governor? Okay, mauni ingon ni Presidential Legal Counsel ni Presidente Marcos. Counsel Juan Ponce Enrile said on Thursday, February 13, but itong Maringgob, Vice Governor Efren Piñol. Sabado, no? Sabado na. Pagkapas-pas eh. Pizza 15, ha? Sa Pebrero. 15. Yeah. One day after Valentine's Day. Aha. So, what did you do on Valentine's Day? Dili ka. Sila. Pinagod ako kay... kita wala naman, tiguan naman ta. Nanaw ko kung gabi, fireworks display sa Kidapawan City. Okay. Alat yung tao, grabe. Grabe, no? Kilometro ang tao nga nag-aabang sa Center Island sa fireworks. Palang na siya, ha? Wa pa'y labot dito na nanao sa concert. More than 30,000 katao siguro. Grabe. Grabe. Aha. Okay, so ining mayor sa Kidapawan is getting to be a Personal political sensation. Sa mga bata, grabe ang following niya. Grabe. Gabi, gahapon sa concert, nakita na ako is pati ang jacket ni Mayor Pau, ginaagawan. Nahurot daw ang jacket niya. Murang magisi eh. Nahurot daw ang jacket niya. Ginaagawan eh. Anyway, karon nga adlaw nga Sabado, daghan tag istoryahan. And lakbitan nato gamay ning issue about Sara Duterte o kaning criminal case nga gi-file sa iya sa National Bureau of Investigation. Because there's a surprising statement from the Chief Presidential Legal Counsel. Mismo. Ako po si Manny Piñol, ang inyong paring Gob. Vice Governor Efren Piñol. Nagabalik ako kay duha ka episode nga wala ako. Gani. Absent ka. Welcome back sa atong programa nga paring Gob, madungog sa 11 ka istasyon ng radyo. Yeah. DXMD ang atong carrier station and DXMS sa Cotabato City. Tatlong stasyon sa Bisaya, Power Radio, Wow Radio, sa pa isa? Max Radio pala. Aha. Tapos din sa Kidapawan, Joy FM at sa Ronda FM. And then sa Arakan, DXKA. Matalam. Sa Matalam is Grace FM. Grace FM. Tulunan is Power Radio. Tulunan GNN FM. Kay Dr. Sorilla na, no? Yeah. Dr. Gadi Sorilla. Okay. Thank you, Dr. for supporting us. And of course, live ta sa Facebook. Yeah. My Facebook. Your Facebook. And the Facebook of DXND and DBC. Yeah. Karon kasi mana, the major story was about the filing by NBI of